Good morning, good morning. Good morning, teacher. Hello, good morning. How are you? Hey. Hello, hello, everybody. Welcome to the Hello. class. How are you? Uh-huh. How are you, everybody? How do you feel? I feel good. Excellent, very good. All right. Hello, everybody. Welcome to the class. ¿Disfrutaron su día libre? Yes or not? Yes. Yes, okay, pretty good. Okay, espero que hayan disfrutado su día libre, day off. And remember, everybody, that every day we are going to use the same link. I'm going to send it again in WhatsApp group because I can see a few people connected. All right. Thank you, everybody, for being on time. Thank you, the one who has the camera on. I'm glad to see you. Very good. Okay, we are going to start today's class. Let me remind you, everybody, la importancia de la asistencia. Okay. Es nuestro segundo día y he recibido varios estudiantes que no se van a conectar, que tienen que hacer algo. I mean, guys, es el segundo día, ¿ok? Recuerden que la clase son 20 clases y si en la primera semana me están faltando, es como que se nos va a ir abajo el nivel de asistencia. Así que be careful with that, please. Recordarles también, y acá quiero que presten mucha atención, este grupo en el básico 1 tenía el nivel más bajo de asistencia pues de todos los grupos, tanto de los grupos de la mañana como de la tarde, éramos el grupo con la asistencia más baja, por lo tanto este grupo está así como que en la mira, ¿ok? Si este grupo sigue con baja asistencia, pues ya no le van a dar continuidad. Y yo sé que alguno de ellos, bueno, alguno de ustedes puede decir, teacher, pero yo no tengo nada que ver, yo ni siquiera estuve en el básico 1, ¿right? Y tienen toda la razón. Sin embargo, recordemos que por unos pagan otros, así que tratemos la manera, everybody, de sí conectarnos. Ya les dije, a algunos les he estado diciendo que se conecten al menos como oyentes para que no les afecte la asistencia, ¿ok? Así que recordemos, estamos en la primera semana, tratemos a toda costa de faltar, please. Ahora recordarles nombre completo, please, en su perfil de Zoom. Estoy viendo algunos con solo un nombre. Rebeca, please, nombre completo en su perfil de Zoom. Y por ahí algunos también solo tienen un nombre, solo tienen un apellido. Recuerden que todos los días tenemos que estar revisando, tener el nombre completo, please. All right. Well, let's see. Ahora sí, estoy viendo que ya algunos ya cambiaron el nombre. Excellent. Very good. Thank you, everybody. Ok, en la clase anterior les dije que yo iba a estar tomando 2 capturas de pantalla en cada clase. En la clase anterior varios me parecieron con la camarita apagada. Así que recuerden, everybody, yo no les voy a decir en qué momento voy a tomar la captura de pantalla. Por lo tanto, tenemos que mantener la cámara encendida durante toda la sesión. Ahorita estoy viendo a varios con la cámara apagada. Así que por favor recordemos, estos son requisitos de parte del INSAFORP. Ok, así que creo que no son requisitos muy estrictos, así que tendríamos que poder cumplirlos. Now, let's see. En la clase anterior vi que algunos quedaron con varias dudas, así que antes de comenzar la clase necesito saber si hay dudas sobre el programa, sobre la clase o algo que no haya quedado muy claro. Vamos a ver, A mí, preguntas. a mí realmente no de la clase, pero sí me cuesta un poquito como acostumbrarme porque es primera vez que estoy en clases de inglés y no estuve en el módulo anterior, entonces me es un poquito Ha tomado. complicado entender. En este caso, eso es algo que estuve hablando ahí con algunos de sus compañeros.
cuando ustedes se inscriben, y a mí me mostraron la ficha de alguno de ustedes que decía que se inscribieron en el básico 2. All right. Entonces, mi pregunta es, ¿tomaron clases anteriormente para que ustedes se hayan decidido inscribir en el básico 2? ¿O es que se equivocaron y ustedes tendrían que haberse inscrito en el básico 1? Porque, repito, a mí como teacher, a mí se me exige que yo les hable en inglés. All right. Yo en el básico 2 yo tengo que hablarles solo en inglés. Entonces, yo sé que es difícil acostumbrarse, es por eso que en el básico 1 venimos como haciendo una transición. En el básico 1 yo les hacía como Spanish, English, y ahí vamos. Pero ya en el básico 2 tendría que ser como full English. Entonces, no sé realmente si han tomado clases previas y por eso se inscribieron en el básico 2 o se equivocaron y se inscribieron al 2 pensando que era el 1. No sé. Con la entrevista que me hicieron, me dijeron que iba a quedar en este nivel, entonces me voy a tratar de acoplar, o sea, Ujú. no me va a resultar muy complicado, solo que es la primera clase, sí, lo siento un poco si me veo un poco perdido, pero No ya le voy a worries. agarrar el hilo. Thank you, thank you. That's the attitude. Yo sé que Sí, así sí, les... igual, Ajá. disculpe, sí, igual mi persona, igual con la entrevista me dijeron que quedaba en el 2. Entonces, Mm. por eso es que de un solo nos mandaron al 2. Ok, vaya, hagamos algo, everybody. Voy a tratar la manera, siempre les voy a hablar en English, right? Pero vamos a tratar la manera de asegurarnos que de verdad están entendiendo, sobre todo al momento de explicar grammar, creo que voy a ir más despacio, ok, tratando de darles más ejemplos para que ustedes, pues, sí puedan entenderlo, right? Así que si de verdad hay alguien que me diga, teacher, yo no sé qué hago en el básico 2. Entonces ahí sí necesitamos ver qué podemos hacer, porque el problema es, everybody, que tampoco les puedo dar todo el contenido que vimos en el básico 1, porque entonces no nos va a quedar tiempo para desarrollar los temas que tenemos que ver en el básico 2. Entonces acá entra algo que va a ser como su propio esfuerzo, por decirlo así. Digamos que ustedes me dicen, dicho, yo no sé ni qué son los frequency adverbs. Ah, ok. Entonces queda en nosotros nuevamente tratar de ver videos en YouTube sobre los frequency adverbs. Ok. Y si necesitan como un refuerzo extra, a mí vamos a ver cómo podemos hacer. Pero repito, no les puedo dar todo el contenido del básico 1 porque entonces nos quedamos sin el tiempo para el básico 2. ¿Ok? Así que cualquier duda que tengan, si de repente yo doy la instrucción y ustedes no me entendieron, siéntanse en toda la libertad de decirme. ¿Ok? Si yo expliqué algo y dicen, teacher, de verdad que no lo entendí, perfecto, díganme. ¿Ok? Puedo volver a explicar, puedo tratar de explicarlo de otra forma para que ustedes lo entiendan. ¿Entendido, everybody? Yes? Yes. Excellent. No sé si Entendido. alguien más tiene otra duda. Questions? This is the moment, everyone. Ajá. Teacher, sí, no es muy relevante lo que están hablando, pero fíjese que yo me estoy conectando del teléfono de mi esposo, porque mi teléfono me aparece esto, mire. No se alcanza a leer. I'm sorry. Ok, dice, de la reunión Ah, y ID. unirme. ID de la meeting. Vaya, normalmente no les tiene que pedir un ID, everyone, porque la sesión ha sido programada para que no les pida ID. Pero si en dado caso les pide ID, se los voy a mandar. ¿Ok? Ah, vaya, por Ujú. favor, sí, porque es que este teléfono es bien complicado. Entonces, I en cambio, imagine. en el de mi esposo, no, de una sola vez entro. Ok, perfect. Vaya, ahorita en el grupo de WhatsApp, everybody, les voy a reenviar el link de la reunión, les voy a enviar el ID por si se los pide y un código de acceso por si acaso también se los pide.
Pedirles por favor que ese mensaje se lo reenvíen a ustedes mismos o los guarden porque no puedo estárselos como reenviando todos los días, ¿ok? Porque es el mismo, entonces es como que podrían guardarlo para que lo tengan por ahí solo en dado caso que se los llegue a pedir, ¿ok? Bien, no sé, ¿alguien más tiene otra duda? Questions, questions. Buenos días. Good morning. Go Good ahead. morning. Una duda, al terminar este básico 2, se pasaría al siguiente. Cuando terminemos el básico 2, everybody, vamos a pasar al básico 3. ¿Ok? Son como 3 niveles por cada básico, por decirlo así. 3 niveles en básico. Básico 1, básico 2 y básico 3. Al terminar el básico 3, vamos al siguiente módulo que sería el preintermedio. En el preintermedio también son 3 niveles. Luego vamos al intermedio y luego vamos al avanzado. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo dura cada nivel? Un mes. Cada nivel es básicamente un mes, son 4 semanas, 20 clases por módulo. Y eso es así para todos los niveles. Ok, gracias solamente. Ok, perfect. ¿Alguien más? Questions? Questions? Ok, cada vez que tengan una pregunta, no tengan miedo a decirme. Ok, I mean, tell me everybody. Porque lo que sucedió es que en la clase anterior todos empezaron a hacer un montón de preguntas en el grupo de WhatsApp y es como que ahí hay que ir respondiendo y está bien, si tienen dudas pueden hacerlas en el grupo de WhatsApp, pero igual aquí en la clase, siéntanse libres de preguntar, ¿ok? Así que, well, everybody, let's start, all right? I'm going to share the presentation. Let's see. Recuerden, everybody, la clase está siendo grabada, así que siempre la clase se sube a YouTube todos los días. Si ustedes de repente se quedaron así como esta parte no la entendí, tratemos de volver a ver la clase, ¿ok? Veamos la grabación, no es necesario que vean las 2 horas de grabación, sino que la parte justamente que ustedes tal vez no entendieron muy bien, ¿ok? Así que pueden tomar ventaja de esa herramienta. Well, can you see the presentation, everybody? Yes. Yes, teacher. Yes. All right, so today, Yes, teacher. Ay, sí. excellent, thank you. Today is November 3rd. This is the class number 2. Well, remember the calendar? Okay, ahorita estamos in the unit number 1. Next week, we are going to start the unit number 2. But remember the rules, please. Full names in your profiles, camera on, and don't forget the attendance. You have to be connected the 90 minutes, okay? Please stay connected. Remember the evaluations that we are going to have, 1 homework per week, 2 evaluations during the course, 3 written exam, and the platform. Aún no han recibido usuarios de la plataforma, ¿verdad? ¿Nadie? No. No, Ok. todavía no. Pendientes No. del grupo de WhatsApp, porque cualquier cosa sobre los usuarios se van a conectar con ustedes en el grupo de WhatsApp. A algunos les van a pedir como que confirmen el correo electrónico. Please, everybody, y esto va para todos los niveles. Siempre que ustedes llenen la ficha o les pidan el correo electrónico, asegúrense, revísenlo 3 veces si es posible para asegurarse que están escribiendo el correo electrónico correcto, porque a veces les envían los usuarios y no los reciben porque su correo está equivocado. Uno de los como más comunes errores es, por ejemplo, digamos que mi correo es clarisa.ta. Como cuando ustedes escriben un mensaje, el corrector automático inmediatamente les pone la primera letra como mayúscula. Si ustedes no lo corrigen, ya ese es un error. Entonces, cuando vienen los coordinadores, ellos no copian, van escribiendo el correo, ¿no? Ellos solo le dan copiar y pegar. Entonces, se copió con la letra mayúscula, ese correo ya no les va a llegar. ¿Ok?
Be careful with that. Otro de los errores más comunes es el guión. A veces es guión bajo y le colocamos que es el dash. Entonces también cuidado con eso. Con los números, a veces llevan un montón de números y uno no lo copiaron, ya ese ya es un error. Así que por favor asegurémonos siempre cuando llenemos la ficha o cuando nos pidan un correo, asegurémonos de que estemos dando el correo correcto. Please. Well, let's start with the topic for today. Quick review. What was the topic that we studied last class? Food vocabulary. Very good. We were talking Frequency adverbs. Very good. We were talking about food. We were talking about the frequency adverbs. Excellent. Now, let's review a little bit the food vocabulary. We studied breakfast vocabulary. How can I say huevos estrellados? Fried eggs. How can I say huevos revueltos? Scrambled egg. Leche? Milk. Okay, pretty good. Okay, I see that you remember. Now let's see another vocabulary. Today we are going to see lunch vocabulary. What is the meaning of lunch? Almuerzo. Almuerzo. Very good. Okay, let's see. What is this? Hamburger. 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 Okay, every new word, write it down. How often do you eat hamburger? Rarely. Okay, rarely, Sometimes. sometimes. I don't like hamburgers You don't like it, really? because I was working make it. Oh, so you don't want to see that anymore. Okay, what is it? Fries. Fries. French Fries. Fries. French fries. How often do you eat French fries? How often? Sometimes. Sometimes? I usually. Usually, okay. Rarely I eat fries. Ah, okay, Hot readily. dog. What is this? Hot dog. Hot dog. Hot dog. Yeah, hot dog. How often do you eat hot dog? Rarely. Okay, okay. What is it? Rice. 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 How often do you eat rice? I always Always? eat Always. Okay. sometimes eat rice. Ah, okay. What is this? Chicken. Chicken. Chicken, yes, but what kind of chicken? Look, Grilled Grill. chicken. grilled. Be Grilled. careful with the Grilled. pronunciation. Grilled. Grilled. Grilled Grilled. chicken. Grill. So everybody, chicken. what will be the translation? Pollo a la parrilla. Pollo a la parrilla. Yes, very good. Y si yo quiero decir pollo frito, ¿cómo diríamos? Fried. Chicken fried. Chicken. Yes. Chicken fries. In this case, primero va el adjetivo grill Fried y chicken. luego chicken. En ese caso podríamos decir Fried chicken. fried Fried chicken. chicken. ¿Y cómo Fried. diría? I forgot. Se me olvidó la palabra que les iba a decir. I mean, I forgot the Spanish word. But anyway, what is this? Mac cheese. Macaron. All right. In this case, we say macaroni, Macaroni and cheese. and cheese. What is the translation? Macaroni. Macarrones con queso. Mascarrones con queso. Exactly. Do you like macaroni Macaroni and and cheese. cheese? I like. Yes, I like it. Okay, good. How often do you eat macaroni and cheese?
Sometimes? Rarely. I rarely eat Rarely? macaroni and cheese. Okay. How about this one? Potato chips. Potato. All Chips. right. Ah, Some people, listen, microphones, please, everybody. Microphones off. Thank you. Okay, sometimes we can say only chips, but chips is in general. If you want to be specific that you are talking about potato, you can say potato chips, okay? How often do you eat potato chips? I always eat potato chips. Okay, you like it. Uh-huh. Usually. Usually, all right. Sometimes I eat potato chips. They are delicious, right? Okay, what about this? What is this? Beef. Beef? We can Barbecue. call it. barbecue. Barbecue. All ribs. right. Barbecue ribs. Ribs. Specifically, ribs. What is the meaning of ribs? Costillas, si no me equivoco. Yes, that is the one. So everybody, do you Costilla a la like barbacoa. ribs? Mm-hmm. Do you like ribs? Yes, I like ribs. How often do you eat barbecue ribs? I rarely eat barbecue ribs. Yeah, me too. barbecue ribs. Okay. Now, how about this one? So, Soup. So, All right. Soup. Pronunciation, soup. Soup. Now, imagine everybody that I want to say chicken. The soup is chicken. What am I going to say? Chicken Chicken soup. soup. If I want to say sopa de frijoles, Bean soup. Bean soup. beans soup. And if I want to say sopa de vegetales o sopa de verduras, Vegetable soup. Vegetable. excellent, that is the one. Sopa de mondongo. Say Mondongo mondongo. I don't idea. In that case, and that is something common. Be careful with the microphones, please. Recuerden, respondemos, pero luego volvemos a apagar el micrófono, ¿ok? They are like sopa de pata o sopa de mondongo, que realmente el sopa de mondongo, ese es como el nombre propio. Mondongo no tiene una traducción because it's like a colloquial word. So we are going to say mondongo soup, okay? So it is the same name. Now, si ustedes dicen sopa de pata soup, no, that is not correct. We are going to say mondongo soup. Then, what is this? Sandwich. Subway. Love sandwich. Ah, look at this one. It's a sub sandwich, or some people say club sandwich. But lo que no podemos decir es Subway. Yo sé que para nosotros, here in El Salvador, este es un Subway. ¿Por qué? Porque así se llama el restaurante, right? But in English, si ustedes van a un restaurante y dicen, quiero un Subway, ellos no les van a entender, porque para ellos Subway es como el metro o el Subterráneo. tren. Ajá, el tren que va subterráneo. Entonces es como, quiero un Subway, ellos les van a entender que ustedes quieren irse por metro o por el tren. ¿Entendido? Así que en English no vamos a decir Subway. ¿Qué vamos a decir en English? Sub sandwich. Sandwich. Very good. Excellent. Is it clear? The vocabulary about lunch? Yes, clear. How can I? Solo una preguntita. Go ahead. Fresh chicken es fresh chicken y en sopa es soup chicken. Chicken soup. Because in that case, everybody, si vamos a la soup, soup es el nombre. Cuando le agregamos chicken, fish,
beans. Ese es como el adjetivo, porque estamos diciendo de qué es la sopa. En ese caso, primero va chicken, chicken soup, bean soup, mondongo soup. ¿Ok? Ahora, si estamos hablando de las características del pollo, el pollo es el noun. La Grilled característica va a ser el adjetivo. Grilled chicken, fried chicken. ¿Ok? Como las formas en las que está cocinado van primero. Exactly. Mhm. Thank you. You're welcome. So everybody, how can I say costillitas a la barbacoa? Barbecue ribs. Barbecue ribs. How can I say arroz? Rice. Okay. How can I say papitas fritas? Potato French chips. French fries. fries. Okay, French fries. If I'm talking about the snack, Potato chips. that's Potato the chip. one. Excellent. Pretty good job. So little by little, we are going to learn more vocabulary. Now, let's go back to the PowerPoint presentation. Let's start with the topic for today. How healthy are you? What is the question here? ¿Tan saludable ¿Cuán eres? saludable eres tú? Everybody, are you healthy? Yes? No. No? More or less. More or less? Okay, let's find out. We are going to discover if you are healthy or not, okay? Look, I have here different questions, but we are going to answer the questions through a vote, okay? I'm going to write the options, everybody, letter A, B, microphones, everybody, keep the microphones off. Okay, listen, everybody. I have a question right here, but we are not going to answer out loud. We are going to vote. I'm sending a vote. ¿Pueden ver la votación? Ahí se las acabo de enviar. La primera pregunta dice, how often do you cook? Si su internet está un poquito lento, es como que no les va a aparecer tan rápido. ¿Pueden ver la votación? Ahí en sus pantallas, ¿se las envié? Yes, yes. I can Okay, see. very good. Entonces ustedes votan. How often do you cook? Si su respuesta es hardly ever, seleccionen la opción A. Si su respuesta es sometimes, ok, seleccionen la opción B. Letter C is often and letter D is every day. So go and vote, everybody. How often do you cook? Hardly ever, sometimes, often, every day. Okay, time's up. Look at this one. Most of the people says every day. Okay, some people say sometimes. If your answer is sometimes, you have 2 points. If your answer is every day, you have 4 points. Vayan anotando cuántos puntos les va dando su respuesta. Al final vamos a sumar los puntos y nos va a decir qué tan saludables son. Okay? Now, let's go for the question number 2. How often do you go jogging? So everybody, ¿qué significa go jogging? Any idea? I don't know. Ir a correr o trotar. Exactly. Correr o trotar. Okay, that means exercise. So I send the votes again. Tell me, everybody, how often do you go jogging? If your answer is never, you have to choose letter A. Rarely, sometimes, and often. I can see almost everybody says never. Oh my gosh.
Go and vote, everybody. Very good. Okay, time's up. Look at this. Almost everybody says never. If your answer is never, how many points do you have? One. Only one. If your answer is like sometimes, okay, you have 3 points. Okay? Now let's continue with the next one. The next question is, do you smoke? Yes, sometimes, rarely, or no. So everybody go and vote. What is the meaning of smoke? Fumar. 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 Exactly, very good. Remember, new words, write it down. Escriban las palabras nuevas, okay? So, let's see. Some people say yes, some people says no, some people says readily, okay. If your answer is yes, yes. Por poner, nunca puse la literal A, yes, y no, no, no. It's okay, no worries, no worries. Okay. Now look at this, everybody. Some people says yes. If the answer is yes, you have 1 point. If your answer is no, you have 4 points. Vayan sumando, please. Okay, let's go for the next one. The next question says, how often do you stress? What is stress? Stress. Estresado, right? How Estresado. often? Yes, how often are you stressed? Okay, everybody, always? All the time. All the time, oh my gosh. Everybody, let's see. How often are you stressed? Always, often, sometimes, never. Oh my gosh, everybody, I can see that you suffer stress a lot. Okay, look at this. Time's up. Look at this one. Most of the people says, wow. Some people says often. If you say often, you have 2 points. If you say always, you have 1 point. Interesting. Espero que la clase de inglés no le genere estrés, everybody, please. Okay, next one. How often do you watch TV? Every day, often, sometimes, or never? Microphones, keep the microphones off. So how often do you watch TV? Go and vote. Okay, look at this one. Time's up. Some people says every day. If you say every day or if you say often, look, 1 and 2 points. If you say sometimes, you have 3 points. And for the one who says never, you have 4 points. Very good. The last question, everybody. Look at this. Do you go to the gym? What is the meaning of gym? Gimnasio. Correct. So, do you go to the gym, everybody? Never, rarely, sometimes, often. What do you think? Okay, go and vote. This is interesting. Oh my gosh. Okay, time's up. Look at this one. Almost everybody says never. If you say never, you have only 1 point. If you say often, so in that case, you have 4 points.
points. Okay, pretty good. Now, everybody, add your points. Sumen sus puntos, please. De acuerdo a sus respuestas, sumen sus puntos, everyone. Teacher, sometimes the point is 3. In the number 6, yes, 3 points. 3. Mhm. Thank you. You're welcome. Okay, everybody, add your points. Okay, I have 16 points. 16 points, okay. I have 12 points. All right. I have I have 15. 15. I have Okay. 15 points. Okay, now let's find out what does it mean. Look at this. If you have 22 for 24, de 22 a 24, that means that you are very healthy. What is that? Very healthy. ¿Qué es eso? Muy saludable. Yes, muy saludable. If you are 18 or 22, you are healthy. That means not so very healthy, but you are healthy. If you are from 13 to 17, you are okay. But okay means not so healthy, but not so bad. Okay? And if you are from 6 points to 12, that means that you are not very healthy, and that is bad, everybody. I'm So, very healthy. you are very healthy? No, not very healthy. Oh my gosh, not very healthy. Everybody, and you? Healthy? I'm okay. You're okay? All right. Who else? Okay. Okay. And the rest, everybody? Okay. Okay, too? Okay. Okay. Oh my gosh, everyone. So that means that we need to take care of ourselves too. Now, if you paid attention to these questions, we were using frequency adverbs. So what do you think, everybody? What is the topic for today? ¿De qué vamos a hablar hoy? What is the topic? What do you think? The healthy. Yes. And what else? ¿Qué estuvimos usando aquí? Sometimes, every day. Frequency Ever. So we are going to continue talking about the frequency Adverbs. adverbs, but we are going to check different frequency adverbs. We already know these ones. We already know what is the meaning for always, usually, sometimes, never, okay? We already know them. But now we are going to study another phrases that we can use. For example, we can say once. What is the meaning of once? Uno. Yeah. For example, imagine that I say, I go to the gym once a week. ¿Qué creen que estoy diciendo aquí? Yo voy Que va al gimnasio una vez a la semana. Good. Once means only one. If I say once a week is one in the week. But if I want to say una vez al día, how can I say that? Once a I day. go to the gym one a day. Pronunciation, once. Once a day. There is like a letter S at the end, once. Okay? Once. If I want to say una vez al mes, how can I say that? I go to the gym Once a month. And una vez al año? once a year. Once a year.
So if you paid attention here, once no cambia, solo le vamos cambiando the time period. So you can say once a day, once a week, once a year, once a month, exactly. So what happens if I want to say dos veces al año? How can I say? Instead of once, I'm going to say Twice. twice. Okay? In this case, how often do you go to the gym? I go to the gym, and we are going to say twice a year. a year, for example. Or twice a month. O para los que van así como con mucha frecuencia, right? Twice a week. Okay? What is the meaning of twice? Dos veces. Yes. Very Dos. good. Twice. Then pay a lot of attention here. What happens if I want to say tres veces? I'm going to say three, pero a partir del tres, we are going to include the word times. Okay? En el once y en el twice no decimos la palabra time. O sea que si ustedes me dicen, once time, can I say that? Is it correct? No. No, it is not correct. If you Teacher, say, yes. o sea que prácticamente de 3 días en adelante vamos a agregar times. 3 tiempos, 3 veces. A partir de 3 veces en adelante le agregamos the word times. Time, okay, thank you. If you say once time, that is not correct. If you say twice times, that is not correct. Okay, thank you. You're welcome. So, I go to the gym, for example, 3 times a week. I go to the gym 3 times a month. A month. How can I say 5 veces? 5 times. 5 times. times. Exactly. Now, these expressions are for frequency too. En lugar de decir, I go to the gym, I never go to the gym. I sometimes go to the gym. I rarely go to the gym. Instead of that, we can be more specific and we can use these expressions. What is the position of this expression? ¿En qué posición de la oración van? What do you think? At the beginning, in the middle, or at the end? At the end. Exactly, very good. These expressions goes at the end. You cannot put them at the beginning or in the middle. Imagine that you want to say, for example, I once go to the gym. Is that correct? No. No. I once a year go to the gym. No, you cannot put it in the middle, okay? The position is always at the end of the sentence. Now, let me ask you a question. Tell me something, tell me an activity that you do once a day. An activity that you do once a day. I take a shower. Very good. I take a shower once a day. I drink coffee once a day. Cool. I drink coffee once a day. Pretty good. I breakfast once a day. Have breakfast. Breakfast. Yes, that's a good one. I have breakfast once a day. Pretty good. Is it Brush
I brush my teeth twice Twice? a day. Twice a, no, Twice a day. once, well, maybe 3 times a day. A 4 day. times. Exactly. Look at this one. Aquí es para ser more specific. For example, I brush my teeth 3 times a day. I take a shower twice a day, for Day. example. I watch TV twice a day. Okay, yes, that's a good sentence. So everybody, is it clear, these frequency expressions? ¿Se entiende, everybody, el significado de esas expresiones? Yes. Yes. ¿Seguros? Are you sure? Yep. Okay, I have a question. go ahead. In the structure, en la estructura dice number. ¿A qué se refiere ese number? Porque dice El number número, más- Ajá. el número de veces. For example, en la primera, el número de veces es 1. Ajá. Una vez al día, por ejemplo. La segunda es twice, 2, significa 2 veces. Twice a week es como decir 2 veces a la semana. O sea que ahí no ha puesto como el principio de la oración, solo está poniendo la estructura de cómo va después ok. Yes, solo les estoy poniendo el frequency, la expression. Estas van a ir al final, at the end of the sentences. Si Ok. yo quiero decir 3 veces, diría 3 times. Y luego ustedes le agregan la letra A y ustedes luego le agregan el time period, ya sea day, month, week, or year. All right? Thank you. You're Teacher, very welcome. Yes? I have a question. Go ahead. Conozco de que cuando se dicen los días, lo voy a decir en español, ay, disculpa. Cuando se refiere a días o meses, es on the day, on the week. Pero en este caso sí se va a usar la A. What happens, everybody, is depending on the sentence. For example, si yo quiero decir, yo voy a la iglesia en domingo o el domingo, ahí no estoy dando como cuántas veces al día voy, sino que estoy diciendo solo el día. En ese caso sí Ok. voy a decir on Sunday, for example. Pero como en este caso no estoy diciendo el nombre del día, no que solo estoy diciendo la palabra día, por eso decimos a. Si Ok. yo digo, por ejemplo, si yo digo en diciembre, estoy diciendo el nombre del mes, ahí sí voy a decir, por ejemplo, in December. Pero si yo digo una vez al mes, como no estoy diciendo el nombre específico del mes, entonces por eso digo a month. All right? Pero si digo, o sea que en meses es in, no es on. Yes, es in, a menos que Ok. me dé un día específico. Por ejemplo, qué sé yo, no sé, el 1 de diciembre. Como si le estoy Ajá. dando una fecha, sí diríamos on December Ok. 1st. Pero si solo Ok. es al mes, decimos in. Perfect. Thank you. You're welcome. Teacher, Yes? teacher. Y si digo yo trabajo 6 días a la semana, sería I work 6 times a Week. week. Okay, thank 6 times a week. Or in that case, everybody, you can be specific. Ya si estamos hablando de 6 días a la semana, también podríamos decir 6 days a week. Because you are talking about specifically days. En Thank lugar you. de decir times, pueden decir la palabra days. Para que sea correcto, en ese caso podríamos decir voy a trabajar 6 veces a la semana. Yes. Por eso les digo, cuando hablen de días, específicamente días, pueden decir 6 days a week. Porque aquí ya no estamos hablando de 6 veces, sino que ya decimos específicamente la cantidad de días. For example, I have English class 5 days a week. Eso es como ya ser más específico. O sea, pueden hacerlo de las dos formas. Times
or, en este caso, days. Yes? Got it? ¿Entendido? Yes. Okay, let's move on. Now, we have another expressions. For example, the word every. Luego podemos decir el número de días y luego el time. For example, every 2 days. ¿Qué estoy diciendo acá? Cada 2 días. Exactly. Cada 2 días. ¿Cómo diría cada 5 días? Every 5 days. 5 days. Perfect. Now, instead of days, I can say weeks. How can I say cada 2 semanas? Every 2 weeks. Excellent. Yes, every 2 weeks. How can I say cada 3 meses? Every Every 3 months. Every months. 3 months. Exactly. How can I say cada 5 años? Every 5 years. Every Every 5 years. Every 5 years. Okay. years. So in this Okay. case, imagine everybody if I say, for example, when you are working, y les pregunto, hey, ¿cada cuánto te pagan? Ah, teacher, I receive my money every, y ahí cada quien decide, right? A veces lo reciben cada 2 semanas. I receive my money every 2 weeks. Months. Or, well, in the case of month, every 2 months. Or every month. Okay, cada mes. Cada 2 semanas, cada 3 meses, and so on, and so on. Is that clear? Yes? Yes. ¿Cada cuánto vamos a cambiar de nivel? Every month. Yes, every month or every 4 weeks, for example. Okay? Now, is it clear the word every? ¿Se Yes. entiende? Yes. Here, teacher. These expressions always go at the end of the sentence. No van en medio, no van al principio. Estas expresiones las vamos a mandar at the end of the sentence. Is that clear? It's Yes. clear. Yes? Cool. ¿Las copiaron? Yes. Yes? Yes. Okay. Now, we have another expressions, for example, daily. What is the meaning of daily? Diariamente. Exactly. Can you tell me an action that you do daily? I drink coffee every Daily, for example. day. Uh-huh. What does I it have mean? classes. I take a shower. I have classes daily. I take a work shower. daily. Very good, exactly. So this is another expression. En lugar de siempre decir always, que es como la más fácil, la más común, en lugar de eso podemos decir daily. Okay? Daily. What is the meaning of weekly? Semanalmente. Exactly. Can you tell me an activity that you do weekly? Uh-huh. I have a test in my work weekly. Ah, okay. I visit my grandmother weekend. Weekly. Weekly. Yes, very good. So imagine weekly means semanalmente. That sounds more like once a week. So you have different options. Podemos decir, I have a test weekly. Or I have a test once a week. Or I have a test, or I rarely have a test. Something like that.
I go to the church Weekly. weekly. Very good, Weekly. exactly. I go to the church weekly. So what I'm trying to say, everybody, is cuando hablamos de frequency adverbs or frequency expressions, we have different options. Not only sometimes, always, never, rarely. No, esas no son las únicas. We have different options. We can say weekly, daily, once a week, every week. So we have different options. Then we have monthly. ¿Cada cuánto hay que pagar los recibos? Monthly. Monthly. Right? How often do we celebrate birthday? Annually. Annually. So that means only once a year. Also, guys, there are another expressions like every day. What is the meaning of every day? Cada día. Todos los días. Exactly. Every single day. Can you tell me something that you do every day? It's the same as we say daily. So, si decimos daily and every day, es como lo mismo. Okay? I wake up 7 every day. Very 7 o'clock. good. I wake up at 7 o'clock every day. Pretty good. Then we have every week. What is the meaning of every week? Toda la semana. Semanalmente. Cada semana, right? Cada semana, I go, no sé, I go to the gym every week, for example. And every month is the same as monthly. Cada mes. Exactly. That is the one. So different expressions. Teacher, Is it clear? Yes? la pronunciación de es monthly o es monthly. Monthly. Con la T, Yes. con la TH. Yes. Okay. Para decir monthly, everybody, o para decir month, you have to put the tongue between your teeth. It's like, okay? Pongan la lengua en medio de los dientes, everyone. Monthly. Monthly. Okay? So, did you copy the expressions? Yes? Yes. Teacher, and annually sería también every year. Annually, yes. We can say every year. Okay. Any questions, everybody? Questions? No questions? No. Okay. Now, let's see. Answer these questions about you, everybody, but using the expressions. Right now, don't use always. No vamos a usar always, never. No, vamos a usar las expressions que acabamos de aprender. For example, how often do you go to the movies? You have to answer using the expressions that we just learned. Everybody? How often do you go to the movies? Go to the movies is like go to the cinema. I go to the movies monthly. Very good. I go to the movies. Oops. Monthly. Very good one. And you guys? I go to the movie twice a year. Twice a year. Very good. What else? Oops. I go to the movies weekly. Weekly? Weekly. Okay, very good. Anyone else? I go to the movie annually. Annually, very good. Excellent. Now, everybody, I will be asking individually. Only the person I ask, only that person answers, okay? Let me ask you, let me pick someone randomly. Rudy Mena. Hello, Mr. Rudy Mena.
Hello, teacher. Okay, Rudy, how often do you eat? Every day. Okay, but give me the full sentence. I eat. I eat every day. Ah, okay, good. Let me pick someone else. Susana Torres. Good morning, Susana. Good morning, teacher. Susana, how often do you travel? I travel always for to no after school, no after the university. Okay, but instead of always, let's try to use the other expressions. Often. No. Remember, I you go can to say I go to the school twice times it is not necessary in twice y luego. Twice a week. Yes, that's a good one. Twice a week. Very good. Remember, everybody, yo sé que ya podemos usar always, often, and those ones. So the idea is to use the new. Very good. Thank you. That's good. Let's see. Damaris Moreno. Good morning, Damaris. Good morning, teacher. How often do you drink coffee? I drink coffee every day. Every day. Okay. How about Rafael Osorio? Good morning, Rafael. Hi, teacher. How often do you drink coffee? How often do you drink coffee? Never. Really? No tomo café. No You tomo don't café. like it? De verdad. No me gusta. How often, what about orange juice? How often do you drink orange juice? I drink orange juice twice or 3 times a week. A week. Ah, okay. Pretty good. Excellent. Let's see. Let me ask you. Soy la Patricia. Good morning, Miss. Good morning. How often do you take a shower? I take a shower every day. Every day. Pretty good. How about Fatima Saavedra? How often do you take a shower, Fatima? Hello, Fatima? All right, so let me... Stella Mejia, how often do you take a shower? I take a shower daily. Daily, very good. So if you see, everybody, we are using frequency, but different vocabulary. Remember, we are basic too. So tenemos que ir usando the new vocabulary. Is it clear, everybody, the expressions? Yes. Yes? Yes. Do you have any questions so far? Preguntas, questions? Okay, if I need to ask, si quiero preguntar everybody la frecuencia, what is the typical question that I say? How often? Yes. So now pay a lot of attention, everybody. We are going to see the difference between how often do you and how often does. What is the difference? ¿Por qué uso does y por qué uso do? Porque el do es para referirse a La otra singular. persona. Y el chilla es para, el dash, para dash es para la tercera persona. Ah, okay, pretty good. So pay a lot of attention, everybody.
Remember, exactly as your classmate says, we use the auxiliary do for I, you, we, or they. Si estos son los sujetos, vamos a usar do. That's why the question will be, how often do you? Luego necesitamos un verbo y luego el complement. For example, how often do you have cereal for breakfast? What would be the answer, everybody? How often do you have cereal for breakfast? I have cereal for breakfast weekly. Weekly, very good. And anyone else? I have cereal for breakfast once a day. Once a day, pretty good. Now, what happens if the subject is different? What happens if the subject is he, she, or it? I'm going to use the auxiliary does. In this case, for example, how often does she have cereal for breakfast? Imaginémonos que en lugar de she dijera, how often does your sister? How often does your sister have cereal for breakfast? What will be the answer, everybody? My sister eats cereal for breakfast daily. 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 Okay. Can I say, for example, have cereal a week? Oh, daily, you say. Okay, everybody, can I say this? My sister have cereal daily. ¿Puedo decir eso? Is that correct? I think my sister does have cereal for breakfast daily. Does have like this? Remember, everybody, ¿qué hacemos con las terceras personas in simple present? Agregarle S. Add letter S. We need to add the letter S. En este caso, el verbo have es para you, I, we, or they. But if I'm talking about third person, I'm going to say has. Remember, el auxiliary lo vamos a usar only in negative or questions. Si la oración es affirmative, we don't use auxiliary. Okay? So, let's have a practice, everybody. I'm going to share with you some questions. We are going to ask and we are going to answer. For example, here I have different numbers. Can you see the cars with the numbers? Yes? Yes. Okay, Yeah, look at this. I'm going to give you the example. I'm going to pick the number 1. So, what will be the question? Yo quiero preguntar sobre tu hermano. ¿Ok? ¿Cómo quedaría la pregunta? Puedo decir, how often do your brother go to the movies? ¿Estaría correcto? No. 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 How often does your brother go to the movies? How often does your brother go to the movies? Ok, esa es la question. Ahora, ¿cómo sería la respuesta? How often does your brother go to the cinema or go to the movies? ¿Cuál sería la respuesta, everybody? My brother He goes to the does movie once a month. He does. ¿Puedo responder con does? Does es el auxiliary, everybody. Oh, no. Si la oración es affirmative, no necesito el auxiliary. Because. Goes. Very good. So, en este caso vamos a responder con he goes
to the movies. Once a month. Weekly. Once a month or weekly, daily, or I don't know. So, dos cosas que tienen que aprender. Si lo digo en Spanish, porque algunos como que todavía no nos acordamos mucho del simple present. Listen, el auxiliary solo tiene que ir cuando la oración es negative or questions. Again, ¿cuándo vamos a usar el auxiliary? Question. Cuando es pregunta o negativo. Negative. Yes. Negative o question. Correct. Si la oración es affirmative, ¿necesito el auxiliary? No. No. Okay. No. Si es terceras personas, he, she or it, vamos a responder usando el verbo con letra S. Okay. For example, he goes. Y el resto de la oración es exactamente lo mismo. Solo es el verbo el que va a llevar el cambio. Okay. I have a question. Go ahead. Si el verbo es, por ejemplo, comer, Yes. ¿cómo sería? Eat. ¿Cómo sería? ¿Terceras personas? Ajá. Eats. Eat. Eats. Mhm. Letter S. Yes. Now, listen everybody, let's do something, porque no podemos entretenernos muchos con las terceras personas. Al final de la clase, en el grupo de WhatsApp, les voy a mandar un link de la clase que nosotros tuvimos en el Basic One, donde yo explico las reglas del spelling en terceras personas para el Simple Present. ¿Ok? Entonces, si ustedes sienten que el Simple Present no les ha quedado muy claro, les voy a mandar ese link y ustedes lo ven, van a tener el fin de semana y el fin de semana como que ven un poquito sobre ese tema para que lo practiquen, solo los que sientan que les cueste ese tema. ¿Entendido? Thank you, Yes? teacher. Very good, excellent. Okay, let's continue. Give me a second, I'm going to share again. Okay, let's go ahead. I need a volunteer. Please tell me a number. Me? Yes? 11. Number 11, eat pizza. Okay, I want to know about your sister. ¿Cómo quedaría la pregunta? How often does your sister eat pizza? Very good. How often, en este caso es terceras personas. How often does your sister eat pizza? So, can you tell me the answer? Everyone? How often does your sister eat pizza? She eats pizza daily. Okay. Oh, really? Daily? It sounds good. So, in this case, we say she eats. Third person. Perfect. Okay, I need another volunteer, please. Give me a number. Number 7. 17. Okay, 7. Play with your sister or brother. I want to know about your mother. ¿Cómo quedaría la question here? How often does Your mother? your mother Mm-hmm. how often does she pronounces her mother? Okay, in this case podemos decir, recuerden que yo estoy preguntando por tu mamá. How often does your mother Play with your brother or sister or brother? Exactly, very good. So everybody, how often does your mother play with your sister or brother? Uh-huh. My mother plays with my brother. Mm-hmm. How? Daily. Daily. Okay, my Plays. mother play or plays?
Plays. Plays. Exactly. My mother plays with my brother daily, for example. So, everybody, no olviden cómo hacer la pregunta. Hay que agregar el auxiliary does. Y no olviden que al responder, si es terceras personas, le agregamos la letter S. Another volunteer, please give me a number. Number 10. Number 10. Eat chocolate. Ahora, yo no quiero preguntar en terceras personas. Quiero que el sujeto sea you. ¿Cómo sería la question? How often do you? How often do you eat chocolate? Ajá, everybody, how often do you eat chocolate? I eat chocolate daily. Okay, so, si estoy hablando de I, ¿puedo decir I eat chocolate No. daily? No, porque es primera persona. Exactly. In this case, I One say person. just, I eat. I eat. I eat ¿Entendido, everyone? chocolate. ¿Se entiende la diferencia de cuando preguntamos en terceras personas y de cuando preguntamos en primera persona? Yes. Yes. Listen, quiero que copien esta estructura, please. Si es terceras personas, usamos does. Si es otra, like I, you, we, or they, usamos you. And look at the structure. Primero necesitamos la double H word, how often. Luego el auxiliary, then the subject, then the verb, and then the complement. Okay? Did you copy this structure? Yes? ¿Ya lo copiaron? Take a moment, please. Take a moment. Okay. Copy, please. Copy the structure because we are going to use it. Teacher, I have a question. Go ahead. Sí entiendo el tema del do y el does, pero en el tema del have, sí me confunde un poco cuando se habla del has. It's because have everybody, bueno, cuando vean el vídeo que les voy a compartir se van a dar cuenta que este verbo es una excepción. Si estoy hablando de she, no podemos solo agregarle la S y decir haves. Sí. Porque have es un verbo irregular, entonces con él sí hay un cambio y en lugar de decir haves, decimos has. Sería solamente para la respuesta. Exactly. ¿Por qué cuando damos la respuesta hay que decir has y por qué en la pregunta decimos have? Porque el auxiliar. Tercera persona. In this case, exactly. Tienen que memorizarse lo siguiente. Cuando yo tengo el auxiliary, el verbo ya no necesita cambios. ¿Ok? El cambio va a ser solo en affirmative porque, repito, ¿tenemos auxiliary en las oraciones en affirmative? No. No. ¿Ok? Por eso solo vamos a tener cambios en el affirmative. En la question decimos have porque yo tengo el auxiliary. ¿Ok? Okay. Very good. Okay, thank you. Excellent. ¿Ya lo copiaron? Did you copy? Yes? Yes. Excellent. Okay, everybody, because of the time, because it's very late, oh my gosh, we are going to have a practice, okay? This is going to be a speaking practice. Y quiero que todos participen, please. Speaking practice. In this speaking practice, look at this one. I want you to write one question using how often do you, okay? Y el complement, ustedes se lo agregan. And then, quiero que escriban one question usando how often y usemos terceras personas. For example, en primera persona podría ser, how often do you eat junk food? Or how often do you cook? ¿Ok? Lo único que le van a cambiar es el verbo y el complement. El inicio va a ser igual. How often do you? ¿Cuántas preguntas van a hacer con how often do you? Una. Only one. Ahora, quiero que la segunda question sea con
How often does your? Y aquí con your, ustedes le cambian. Pueden preguntar sobre your mother, your best friend, your father, your sister, your brother, your girlfriend, your boyfriend. No sé, escríbanle ahí una persona, la que ustedes quieran. Okay? For example, how often does your mother drink coffee? Or how often does your best friend go to the gym? Okay? So la segunda pregunta tiene que iniciar con how often does your, y solo le cambian ahí la persona a la que le van a preguntar. Puede ser sobre su mamá, su papá, su hermana, su tío, su hermano, I don't know, the ones that you prefer. ¿Se entiende? Yes? Yeah, teacher, it's clear. Yes, ¿Cuántas preguntas van a hacer? only one. Dos. Two. Two questions. Una con how often do you y una con how often does your, y ustedes eligen. Traten de usar different activities. Pueden hablar de la comida, pueden hablar de una healthy lifestyle, pueden hablar de la daily routine. ¿Ok? Tienen 3 minutos para escribir las 2 questions, please. Bueno, 2 minutos le voy a dar. Go ahead. Escríbanlas en su cuaderno. Me avisan cuando ya las tengan, please. Yeah, I have my questions. Go ahead. ¿Ya las tiene listas? Yes. Yes. Excellent. ¿Quién más? Yes. ¿Lista? Okay, very good. Yes. Yes, good. Excellent. ¿Quién más? Yes. Yes. All right. Yes, I'm ready. Excellent. Very good. So, pay attention, everybody. This is what we are going to do. Vamos a preguntar y vamos a responder. For example, let's see. Tania, tell me one of your questions. How often do you eat vegetable? Very good. ¿Escucharon su pregunta? How often do you eat vegetables? Yes. How can we answer that? In these moments, you don't use always, sometimes, never. Esas no las vamos a usar. Vamos a usar las expresiones que aprendimos hoy. So everybody, how often do you eat vegetables? I eat vegetables daily. Daily. Okay, very Yes. good. So if you see, Fernando said the full sentence. Si ustedes me dicen solo daily, monthly, that is not enough. Quiero la oración completa, ¿ok? Y cuando se trate de terceras personas, you need to add the third person, like the S. For example, Fernando, tell me your question, but in the third person, please. How often does your dog have a shower? Ok, para los que tienen pets, how often does your dog take a shower or have a bath? Vamos a ver. Never. A ver, cada cuánto bañan al perro. How often does your dog take a shower? I don't have a dog. Ok, very good. Si no tienen dog, just say it. I don't have a dog. ¿Quién más? Vamos a ver. Quickly. I wash my dog monthly. Monthly, all right. So you see, that's what I need. Quiero que respondan usando los frequency adverb that we studied today. Is it clear, the activity, everybody? Yes? A possible answer is my dog takes a shower. Takes a shower? Takes a shower weekly. Yes, that's a good sentence. So, we are going to the breaking rooms. Vámonos a los breakup rooms. Sus classmates ask y ustedes también answers.
Luego ustedes preguntan y sus classmates answer. ¿Se entiende la activity? Yes? Yes. Excellent. Let's go. Let's go to the breakout rooms, everybody. How often do you drink beer? Repeat. Ceci? How often do you drink beer? I drink free Beer. daily. Daily. Yes. Okay. I never drink beer. Okay. Por responder, por responder. Okay. In your case, Sophia? No, I never drink beer. Okay. Yeah. Ask me the question. I don't know. How often do you eat vegetable soup? Oh. I eat vegetable soup twice a month. I eat vegetable weekly. Good. How often does your boyfriend give you flowers? Cecia? ¿Podría repetir, por favor? How often does your boyfriend give you flowers? ¿Cada cuánto tu novio te regala flores o te da flores? Ahí sería gifts, o cómo sería el, no I sé don't know si. it's correct. Teacher? Yes. No He sé. gives. Okay. Gives. Yes. Okay. For example, Thank you you. can say, he gives me flowers. Okay. He gives me flowers once a month. Very Wow. good. Okay. How often do you go jogging? I go jogging monthly. I jogging annually. Jogging. I jogging annually. I go jogging. I go jogging. I go jogging and annually. 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 Good. Annually. Okay. How often does your sister feed the dog? Can you repeat? How often does your sister feed? O sea, Ay, vos. Daily a boss. Okay. Repeat question. how often do you take a bus or autobus
to go work? Okay. Sería, I take a bus every day, go to the work. Take a Okay. bus. A bus. A bus. Okay. Okay, thank you. Question number 2. How often does your boss drink coffee? Boss is jefe, boss. Bus siempre, ¿verdad? No, No, boss jefe. de jefe, sí, yes. Boss. Vale. He Repeat drink question. coffee. Time's up. Let's go back, everybody. Time's up. All right. Time's up. Unfortunately, we don't have more time. Everybody, let's go back. Okay. Let's wait for your classmates. Listen, everybody. Esta activity la vamos a volver a practicar la siguiente semana porque el tiempo fue muy corto. Okay, así que guarden las preguntitas, please, because we are going to practice the activity again. So how was the practice? Easy or difficult? Or more or less? Easy. Easy? Excellent. Okay. Did your classmates speak in Spanish? Leader. Yeah. Little No, Spanish. never. Okay. Remember, let's try to avoid Spanish. Now, as I mentioned, we are going to practice the activity next week. Lo vamos a volver a practicar para que no se nos olvide, okay? On WhatsApp's group, ya les envié un link, everybody, for a video. That is the class that we have in the previous basic one about the topic in third person. So you can watch the video and try to review the topic so you can understand it much better. Now, antes de irnos, everybody, remember, tenemos una tarea semanal. Así que this is your first homework. This homework is evaluated, ¿ok? Así que, everybody, ¿cómo vamos a hacer esta tarea? Primero, van a abrir el link, que el link que les voy a mandar es basically this one. ¿Pueden ver el ejercicio? Yes? Yes. Listen, no tienen que escribir nada. You just have to choose the correct answer. Esto es para practicar un poquito el simple present, tanto en affirmative como en negative, porque ahí es donde más se me están equivocando. Por ejemplo, tengo Oliver y ustedes deciden si van a decir ride or rides. ¿Cuál creen que es la correcta? Rights. Si ustedes creen que es rights, le dan clic en rights. Ahora, en negativo, ¿puedo decir he don't o he doesn't? Doesn't. Ok. Y si digo a horse, luego voy a decir he doesn't ride or he doesn't rides. Right. Ok. Solo van a ir seleccionando la respuesta correcta. Al final, van hasta abajo. Cuando ya hayan terminado, le dan clic en la opción que dice finish. Finish. Luego le van a dar clic donde dice check my answers. Y al final les va a aparecer su calificación. Así que, ¿qué van a hacer ustedes? Tomarle un screenshot a donde se ve su calificación y la van a mandar al grupo de WhatsApp con su nombre completo. Ojo, no me la manden en un mensaje privado, porque en un mensaje privado yo recibo cantidades de mensajes y se me puede perder. Ya cuando esté pasando notas, yo no voy a ir revisando mensajes individuales. Yo voy a revisar las que estén en el grupo. Y si me la mandaron en un mensaje privado, no lo voy a ver. Así como que se me va a olvidar que ustedes me la mandaron en un privado. ¿Ok? Así que mándenlas todas al grupo de WhatsApp y cuando yo pase notas, voy a ir revisando uno por uno. Ahora, no olviden agregar su nombre completo porque si no, no voy a saber de quién es. All right? Tienen hasta el domingo a la medianoche. ¿Ok? Tienen todo el día de hoy y tienen todo el fin de semana para completar la homework. Si tienen dudas,
Ahí en el grupo de WhatsApp las escriben para yo ayudarles. ¿Puede poner ¿Entendido? la tarea otra vez, por favor? Solo para tomar una foto. Yes. También se las mando, everybody. No se preocupen que estas instrucciones siempre se las voy a mandar al grupo de WhatsApp. Les voy a mandar las instrucciones y les voy a mandar también el link. ¿Entendido? Yes. Yes? Yes. Pretty Yes. good. Okay, everybody. Unfortunately, we don't have more time, so we are going to continue on Monday. Have a good weekend. Have a good See you. weekend. Bye. Goodbye.